नाज़रीन आदाब, मैं सैयद बसीरुल हसन वफा नकवी उर्दू अदब चैनल की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज हमारे लिए इंतहाई मसरत का मुकाम यह है कि हम अजीम आबाद यानी पटना में हाजिर हुए हैं एक इल्मी शख्सियत के रूबरू, एक इल्मी शख्सियत के हुजूर में। मेरी मुराद है आज हम हाजिर हुए हैं राजकीय उर्दू पुस्तकालय पटना में मोहतरम अरशद फिरोज साहब के हुजूर में, जो इस लाइब्रेरी के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे उर्दू अदब के बारे में, उर्दू की किताबों के बारे में और ख़ास तौर से जो उनकी जिम्मेदारियां हैं इस सिलसिले से उनसे गुफ्तगू करेंगे। सर, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं और मैं बड़ा खुश हूं, या मुझे बड़ी खुशनसीबी है कि आपके रूबरू इस वक्त गुफ्तगू करने का मौका मिलता है। सर, इस वक्त हम जैसा कि आप गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी पटना के चेयरमैन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो सर ये बताइए कि ये जो लाइब्रेरी है किस नौयत की है या किस मज़ामीन की किताबें यहाँ पर मौजूद हैं? ये जो लाइब्रेरी है गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी, ये 1938 से यह कायम है ये लाइब्रेरी। और ये लाइब्रेरी जो है ये सैयद महमूद साहब उन्हीं की पूरी डोनेट की हुई ये ज़मीन है और ये बिल्डिंग भी उन्हीं की डोनेट की हुई है, किताबों के साथ उन्होंने डोनेट किया था। 1938 से ये लाइब्रेरी कायम है और इस ये लाइब्रेरी है गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी। ये उर्दू की बहुत पुरानी अच्छी किताबें यहाँ पर मौजूद है। खास तौर से जो भी लोग जितनी यूनिवर्सिटी है बिहार में, उसके अलावा दूसरी स्टेट से भी यहाँ पर लोग आते हैं जो उनका रिसर्च वर्क होता है, तो वो यहाँ पर आते हैं। वैसे लाइब्रेरी 1938 की है, तो जाहिर है कि उससे भी पुरानी किताबें यहाँ पर मौजूद है। उर्दू की, पर्शियन की, अरबिक की सभी किताबें मौजूद हैं। उसके अलावा यहाँ पर इंग्लिश हिंदी की भी किताबें हैं, साइंस ज्योग्राफी की भी किताबें हैं, लॉ की किताबें हैं, जर्नलिज्म की किताबें हैं, सभी तरह की किताबें यहाँ पर हैं। और आजकल यहाँ पर ये देख रहे हैं हम लोग जिस तरह से एक रुझान बना है लोगों का। एक तो ये है कि टीचर्स की जो यहाँ पर बहुत वैकेंसी निकली, टीचर्स की जो वैकेंसी निकली बीपीएससी के जरिए से यहाँ पर, तो इस लाइब्रेरी में जो लोग आते हैं तो वो लोग इसकी बहुत तैयारी कर रहे थे, उसमें से काफी लोग कामयाब हुए हैं जो टीचर्स में। उसके अलावा अभी आप हॉल में देखिएगा शायद वहाँ पर जो लोग हैं बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके अलावा यूपीएससी की भी लोग तैयारी वहाँ पर करते हैं, जुडिशरी की भी तैयारी करते हैं। काफी अब तो सभी तरह के लोग वहाँ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। सर, एक सवाल और है आपसे कि आप ये बताएं कि मौजूद दौर में हमारे बिहार में इसमें उर्दू की क्या सूरत हाल है? इस सिलसिले में अगर 2 जुमले आप कहेंगे तो मैं समझता हूँ कि उर्दू अदब की जो नई नस्लें हैं कुछ तहरीक भी मिलेगी, सीखने का मौका भी मिलेगा। इस सिलसिले में क्या फरमाना है? यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है उसमें अच्छे लोग हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट काफी अच्छे हैं और उनसे हमारा राब्ता होता रहता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उनके अभी कोई फंक्शन अगर होता है तो उसमें हमको भी वो लोग इन्वाइट करते हैं और हम भी उन लोगों को लगातार इनवाइट करते हैं। उर्दू की ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो एडमिशन लें, तो उर्दू की सूरत हाल बिहार में अभी अच्छी है। और फिर एक चीज ये अभी तो हम लोग थोड़ा सा कम बंद है, कुछ इलेक्शन वगैरह चल रहा है, हम लोग उर्दू से लोगों को जोड़ने के लिए छोटे हम लोग यहाँ पर मुशायरे का भी इंतजाम करते हैं और उसके बीच में लेक्चर का भी कभी करते हैं। इस तरह की बात होती रहती है। जैसे अभी हम लोगों ने साहिब उद्यान पर उनका, फिर उसके बाद बशीर बद्र साहब फिर मुनव्वर राना साहब, वो हम लोग हमेशा करते रहते हैं। उसमें उर्दू के अच्छी शख्सियात को हम यहाँ पर दावत देते हैं, उनसे सुनते हैं, हम लोग भी कह पाते हैं। बहुत शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि हम गवर्नमेंट के भी यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि मदरसा एजुकेशन बोर्ड जो है बिहार मदरसा बोर्ड जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। और वहाँ पर से यहाँ पर जो डिग्री है बस्तानिया, फौकानिया, मौलवी, आलिम, तो यहाँ से जो डिग्री जिनको मिलती है उसके बेसिस पर, मदरसा की डिग्री के बेसिस पर उन लोग हर जगह अपॉइंटमेंट के रास्ते खुले हैं। तो किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है अगर बिहार की, तो मदरसा की जिनको डिग्री हासिल है उसके बेसिस पर वो लोग एग्जाम देते हैं। तो ये है गवर्नमेंट उर्दू पर काफी ध्यान दी।
بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. حضرات، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج ہم عظیم آباد پٹنہ میں راجکیہ اردو پستکالیہ میں حاضر ہیں، اور اس کے ایک اہم رکن ہمارے پرویز عالم صاحب ہمارے روبرو ہیں. سر، میں آپ کا بھی استقبال کرتا ہوں صمیم قلب سے، اور میں انتہائی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ یہ پروگرام انہیں انتہائی پسند آنے والا ہے، کیونکہ کتابیں ہماری زندگی کا حصہ ہوتی ہیں. کتابوں کو سجانے والے، سنوارنے والے جو افراد ہوتے ہیں وہ ہمارے محسنین میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو آئیے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا سر، اس لائبریری کے بارے میں، اس پستکالیہ کے بارے میں، اس کتب خانے کے بارے میں اپنے آپ خیالات کا اظہار فرمائیں. گورنمنٹ اردو لائبریری ہندوستان کی واحد لائبریری ہے. گورنمنٹ اردو لائبریری کے نام سے کہیں پر بھی پورے ہندوستان میں لائبریری نہیں ہوتی. اور 1938 میں یہ لائبریری سید محمود صاحب کا یہ مکان تھا، انہوں نے بہار گورنمنٹ کو دے دیا، اور 3 آدمی کو فوری طور پر انہوں نے بحال کر کے بہار گورنمنٹ سے پورا خرچ اس کے نام کے میں نے اس کا کر دیا، اور وہاں سے باضابطے ٹریزری سے یہاں کے پیمنٹ ہونے لگے 3 آدمی کا. اس کے بعد پھر بڑھتے گئے، اور یہاں ان کی یہ بلڈنگ ہے، اور انہوں نے پوری کتابوں کے ساتھ ڈونیٹ کر دیا. اور یہاں پر الہلال البلاغ کا بھی شمارہ ہے، جو کہ یہ ابوالکلام آزاد نکالا کرتے تھے. 1938 میں جو اخبار یہاں پر چھاپا کرتا تھا بہار میں یا ہندوستان میں، وہ ہے. اور جب ہندوستان پاکستان نہیں تھا تو یہاں پر وہ میگزین ہے جو پاکستان یا کراچی میں چھپا کرتا تھا، وہ میگزین یہاں ہے، اور اس کی ہم لوگ نے باضابطے پہ اس کو باؤنڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں. اور بات جو ہے 1938 سے اب تک کی ہے، اور پورے ہندوستان سے ہمارے یہاں لوگ یہاں پر ریسرچ کرنے آتے ہیں. اگر اردو کے صحیح ریسرچ کرنے ہوتا ہے تو ایک بار یہاں وزٹ ضرور کرتے ہیں یہاں پہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر جیسا کہ بتایا گیا کہ گاندھی جی کے جتنے بھی لکھے تھے پورے ہندوستان میں اور دوسرے لوگوں کو، اور جو ان کی یہ کنٹریبیوشن تھا اس کے انگلش اور ہندی میں یہاں پر کتابیں ہیں. اور عثمانیہ یونیورسٹی میں جو بہت پہلے ٹرانسلیٹ ہوا مختلف زبانوں کی کتابیں، وہ ہمارے یہاں موجود ہیں. فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، طب جس کو کہیے، میڈیکل سائنس میں، اور قانون سے متعلق کتابیں موجود ہیں. وہ ہم لوگ یہاں نایاب ہے، اب وہ دوبارہ کہیں پر ملنے والی نہیں ہیں. ایسی نایاب کتابیں ہیں جو کہ پورے ہندوستان میں نہیں، باہر کے لوگ یہاں پر آتے ہیں، ملتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ہے. اور ابھی ہم لوگ یہاں فی الحال ایک نئی بلڈنگ بھی بن رہی ہے، جو ارشد فیروز صاحب نے اس کا نیا فاؤنڈیشن کر کے، ایک پرانا مکان ہوا کرتا تھا اس کو کر کے توڑوا کر کے، اور جو کچھ بہت سارے لوگوں نے کی جو جگہ خالی ہو گیا تھا، اس میں 5 لوگوں کو انہوں نے بہار گورنمنٹ سے کہہ کر کے بحال کروایا. اور روز ابھی سب سے بڑی بات یہ بتایا کہ طلعت عزیز کا ایک پروگرام ہوا تھا کشمیر ہال میں، شام غزل پروگرام ہوا تھا. سامعین کی بہت زبردست تعداد تھی. اس کے بعد ہم لوگ سیمینار کرواتے ہیں مختلف زبان، جیسے کہ ابھی عالمی اردو پریس آزادی پر پروگرام ہوا، بشیر بدر پر ہوا، راحت اندوری پر ہوا، اور یہ کیا نام ہے غالب ساحل لدھیانوی کی یاد. تو اس طرح سے اردو کے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے یہاں پر مختلف قسم کے پروگرام ہوا کرتے ہیں. اور مختلف ٹائپ میں اردو کو ڈیولپمنٹ، اب ہمارے یہاں سے ڈرامہ کا سسٹم ختم ہو گیا ہے، تو بچوں میں ڈرامہ کیا چیز ہوتا ہے وہ دیکھنے کے لیے بھی، رجوع کرنے کے لیے یہاں پر 2-3 بار ڈرامے کے پروگرام انعقاد کیے گئے. اس طرح سے ہم لوگ بڑھ رہے ہیں، اور آپ لوگوں کی دعائیں اور آپ لوگوں کی یہ رہے گا، روز بروز ہم لوگ بڑھتے رہیں گے. بہت شکریہ. اردو کے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایم خورشید خان کا اردو ادب یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے. مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 8477965321 پر. ابھی یہاں ایز اے ممبر ایگزیکٹو مینیجنگ کمیٹی میں ایز اے ممبر کچھ باتیں پرویز صاحب نے بتائی، وہ تو ہسٹوریکل اور ابھی پریزنٹ سچویشن ہے. یہ ایک ہسٹوریکل
मोन्यूमेंटो है बिहार का। ये लाइब्रेरी को आप समझ सकते हैं कि ये उपहार है बिहारियों को, महमूद साहब की गिफ्ट है। और काफ़ी तलबा और जो अदबी ख्यालात के लोग हैं इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। हमेशा यहाँ इंटेलेक्चुअल, एकेडमिक, रिसर्च ओरिएंटेड डिबेट, सेमिनार, स्पीचेस होते रहते हैं, जिससे डिफरेंट टाइप के इंटेलेक्चुअल्स जब अपना ख्यालात का मुजाहरा करते हैं तो रिसर्चर्स को उससे फ़ायदा मिल जाता है। मेरी समझ से इस लाइब्रेरी का इम्पोर्टेंस डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। प्रेजेंट चेयरमैन में और ज़्यादा इजाफा कर रहे हैं। इनकी जो सोच है नई बिल्डिंग में हम लोगों की जितनी देर बैठते हैं वो लाइब्रेरी के तरक्की के बारे में, एकेडमिक तरक्की के बारे में बातें होती रहती हैं, हम लोग आते रहते हैं। सारे स्टाफ डिसिप्लिन्ड हैं। रीडिंग सेक्शन में जो तलबा आते हैं वो भी डिसिप्लिन है। लब्बो लवाविये के बिहार के पटना में एक इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है जिसको और अपने उरूज पे जाने की मेरी दुआ है। नाज़रीन, आपको यकीनन हमारे हर प्रोग्राम की तरह ये प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको आप लाइक करें, शेयर करें और इसके अलावा अपने कमेंट से भी जरूर नवाजें। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर किसी और इल्मी अदबी शख्सियत के साथ।